Dan kiri Asnawi dan juga kiri Edo Febriansa. Betul. Di tengah Rafa, di depan Dedik. Dedik, mudah-mudahan Anda golin. Ya, ini informasi adalah para pemain pelapis di bangku cadangan yang masih Kadek Agung yang juga bisa bermain bertahan dan Ramai Rumah Kiek yang ya kita berharap yang terbaik. Tentunya jangan lupa bagi seluruh supporter Indonesia oleh Siwarak Tatsung Noen, kan tentunya ada Terasildang dari sana, ya. Kemudian juga Chanatip Songkrasin, sang kapten dari Thailand. Dan kita lihat bagaimana formasi yang ditampilkan. Chanatip ini sering sekali datang dari second line atau dari blind side. Ya, ini Jadi lagi dan sepertinya 4-4-2 dari Vietnam, maksud saya Thailand ini akan dan dari sisi sayap kanan dan kiri untuk menguasai dan mencari ruang dari sisi pertahanan dan lawan untuk atau pertahanan Indonesia untuk bisa mendapatkan. Berikan semangat dan doa dari jauh. Langsung saya kalau begitu dari studio kami ucapkan let's. At any point in this game, they've also got Rahmat Irianto who can do that. There's Borden. Well, it would have been a real nightmare for Indonesia. But excellent once again with that double save, with the formation. So you can have Rahmat Irianto as well, just dropping into that back line. He's licensed to roam. Here's Philip Roller. Chanatip! Oh, what a start this has been! From Chanatip as well, it's on the edge of the area. They get drawn all over the place. You can see Rahmat Irianto leaves his midfield position, his central midfield position, gets dragged out, and so 3 players in there, draws those defenders towards him, and then that... Who's now got 3. Remember, he scored 2 in the first leg on that right-hand side. And it is a great start for Thailand, and I think we... And ironically, this is what the Thai fans will be absolutely delighted. Irfan with that touch on. Here's Chanatip. Look at that. The joy of watching Chanatip, did we? And this is what we're missing. And the spaces that he occupies as well, he's just so intelligent. He's always got a space for someone else to then go and use. Essentially, those 2 sitting midfielders of Indonesia, Irianto and skill. Irianto gets dragged across, Dewanga gets dragged across, and then that lead. He's exploited that one fully. He's got Philip Roller. Thailand with a corner. But you drag players along with you. So that's what the kids say. Yep. Here is Thailand. They've got the ability to call. Not been a regular. Shirt and jeans combination, tucked in, sleeves rolled up. You see Kritsa. And wonderful quality shown in that back line of this theory that I've got of defensive midfielders slotting into central. Let us know your thoughts. Ambitious from him. And now the only players left, and there's Witan Sulaiman who had of the 2 sides, the players who have featured in this competition and players who have, and you wonder at times if that excitement just gets a bit too much for you. Singapore and Indonesia have one of the youngest. Deliberate in that. He's been very deliberate about who he's picking. He wants players. As many of these younger guys as they can moving overseas. It's a talented team that's got a big, bright future ahead of them. This is their stars, but look at Thailand again. Widatep for Roller. And just notice as well the position that Roller additions. If you're ball watching, you get caught off guard very quickly. And didn't have much time on the ball. It's a lovely touch from Super Chop. Playing with supreme confidence, and as soon as I say that, man, I just wonder, Roshan, how much this is playing in the head. Of course, they've finals you've been to, 5 that you've lost. It's in there somewhere in the psyche, isn't it? Previously, I don't think there's an easy answer to it. Probably need like this young side here, perhaps an opportunity to, you know, shake off. To get on the end of it. Right-hand side has really caused problems. Yeah, and the thing is, Philip Roller has got plenty. Fullback. It's an embarrassment of riches, isn't it? Tristan can come in on. Yeah. Narrabudin's kicking his heels on the bench today. Slips that through. Super Chop. Number 2. Borden Pala. Wonderful attempt at goal by Borden. Dola, with this role that he's got,
a lot of the focus on Chanatip, and rightly so. Sort of outgrown Southeast Asian League, and then They've to sort got of improve. You feel like of course, was mentioned Chanatip in Belgium. Oh, here's Irfan. And they've dealt with that. Thailand would have looked at this in the analysis. They would have looked at Witan as one of the players that obviously they have to close down Siwarak. Dedik, First choice striker, then we've had Didik Setiawan, we've had Kushedju player that they've got. But what with a couple. Chanatip won't get there. they've got one here in Tirasin as well. And Of course, Thai strikers sure he'll be absolutely delighted with what he's seen. He's got Irfan right at his tail. He's done well here, Roll. Decent time on the ball. Indonesia not. It's not happening at the moment for the Indian conference, wasn't it? And they've got 77% of the ball. Overlapping. yeah, listen, I mean, obviously the coaches as well on the touchline. You know, This man does not hold back. He does. Absolutely. Look, he talked about, I've won 20-odd titles. Did so well with Korea, won the AFF Cup, and then are too nice, too friendly. I don't want him to be so friendly. He speaks his mind, Roshan. Really well worked by Thailand again. Lincoln Super Chop there, who was aware enough. No Tiraton for them though. Yeah, this would be, I want this one. Ke gawang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ristandu kini langsung ke depan, arahkan kepada para pemain Indonesia hanya mengejar-ngejar bola yang di passing para. Ada kita bola di kepala, berhadapan Asnawi, masih Bodin di mulut gawang penjaga gawang Indonesia dikawal oleh Nadio Argawinata. Menunjukkan kenapa mereka lah salah satu regional powerhouse. Tentunya buat timnas Indonesia sendiri ingat bahwa kita tertinggal lebih dahulu lagi, mengingat seperti strategi Thailand adalah mengurung Indonesia. Nadio Argawinata posisi Bali United di kompetisi Liga 1 kini menjadi jaga kata pelanggaran dalam dari Setiawan pelanggaran yang ketiga di Taeyong. Tentunya jangan sampai kebobolan lagi, dan ingat juga masih ada babak kedua nih, mengambil inisiatif serangan dengan mengurung Indonesia. Mungkin mereka Di kotak penalti digagalkan oleh Yusuf Dola, padahal bola sangat mengarah tadi menit sudah pertandingan berlangsung masih 0-1. Jayu pun tadi berkomunikasi dengan pelatih tim dari wasit untuk melakukan tendangan penjuru Irfan Jaya. Dan ada Dedi dan sudah memberikan aba-aba dalam Irfan Jaya. Ada 5. Fahrudin tentu saja masih ingat karena Fahrudin adalah sisa-sisa saat kalah 4-2 dan juga di final leg 1 dan juga leg dengan kalah 0-2 dari Thailand. Edo Singan sang kini Kambuaya tengah langsung Dedi Setiawan tanpa terima. sebelumnya betul. Jadi nampaknya dilihat oleh Alfonso Sukri Alusai dari Saudi Arabia sehingga dapatkan kartu kuning. Yusuf Elias, pemain Indonesia yang bermain di final Piala Tiger 2002 saat Toro sebelumnya juga pernah memperkuat Indonesia di final SEA Games 6. Saat itu di 97 sang ayah Sugiantoro dikalahkan oleh Thailand. Kekalahan sang ayah dari Thailand di final Piala Tiger. Buah gerakan individu yang sangat baik sekali dari seorang Philip Roller mematahkan gol tersebut. Tapi sekali lagi Bung Adi dapatkan untuk istilahnya regroup ya, dan paling tidak mengganggu momentum Nomor punggung 28. Kaki kiri tentu saja dilakukan oleh Asnawi tidaklah baik, tapi manuver yang dilakukan oleh Kambuaya sang belum bisa menendang tendangannya ke arah gawang. Keluar tadi, paling gagal para pemain Indonesia. Dola berpostur 156 cm. Timnas Indonesia sendiri tadi saya katakan bahwa regroup ini sangat penting justru di sepertiga lapangan kita sendiri. Dan memang sulit dalam memiliki tentunya oleh sosok Irfan Jaya dan Witan Sulaiman. Tapi seagresif Vietnam pun kesulitan melawan Thailand. Sejak tahun 2017
sudah mengemas 42 kali main sebagai pengganti saat melawan Vietnam di leg kedua dan juga melawan Singapura. Lempar ke dalam pada Supacok dan digagalkan Indonesia. Tanya Witan dianggap melakukan pelanggaran terhadap Witan yang melakukan pelanggaran justru Bordin. Ini masih Supacok. Alhamdulillah Bung Doni tidak offside. Ya, jelas tidak offset dan ini adalah kombinasi pertahanan Indonesia dan ini harus menjadi catatan Sintayong dalam babak. Supacok, hati-hati, bukan sebuah penalti. Irfan langsung di kotak penalti. Kevin! Di depan mulut gawang, gagal sebuah Pemain debutan terbaik di turnamen ini memberikan umpan kepada seorang Witan. Bagaimana kita lihat tadi peluang yang sangat-sangat baru boleh ditendang. Karena selama bergulir tidak boleh. Meski tadi dibiarkan play on Poklau kepada Songkrasin. Saudara Pur di leg kedua mendapatkan cedera ringan di bahu. Merebut bola kembali dan kita lihat tadi ada ini sini terlihat dan juga tidak ada teknologi VAR di sini. Mengadi ya dari beberapa momen-momen kesalahan. Walaupun memang kita juga sempat menarik tentunya tentang isu adanya VAR yang harus diberikan di pelanggaran oleh wasit. Apalagi jika terjadi di kotak penalti, tentu Indonesia harus arahkan pada Poklau yang bermain sebagai bek kanan. Poklau sangat baik. Balik pelanggaran dilakukan oleh Al-Humfus Sukri Al-Husain. Untuk pergerakan dari Bordin, optikan posisi dari Yusuf Dolah dan Sadakama. Luar biasa, kita lihat kontrol pun luar biasa dari para pemain Indonesia. Oh! Kehilangan bola pemain Indonesia Tristando, Songkrasin, ada Bordin Pala, pemain Krasin tadi untuk meraih bola yang dikawal dengan sangat ketat oleh masih dalam possession, tetap lebih berani dalam melakukan tekanan-tekanan. Kita berharap di 3 menit tambahan ini kita masih bisa menciptakan. Bordin, masih Dewangga, Asnawi langsung ke depan. Momen pertama tadi lepas dari Dedi, terlalu banyak menunggu sehingga kehilangan momen. Kita lihat tendangan volley Bung Doni. Setuju sekali Bung Hadi ingin tetap mencuri poin di dalam leg 1 ini. Supacok, kosong Bordin, masih Bordin, shooting Bordin. Oh, kotak penalti di sisi kanan pertahanan Indonesia Bung Doni. Kita bagaimana Kan kelas dunia yang menunjukkan seorang Supacok yang sempat tendangan penjuru kembali buat Thailand. Akan berlangsung tendangan penjuru Thailand. Bordin Pala lakukan sudah. Dipotong saja kita melakukan penjaga gawang Nadeo Argawinata. Langkah berada di garis belakang pertahanan tengah Songkrasin. Pemirsa, kami akan kembali ke studio terlebih dahulu.